unaendelea kutawala roho zetu. Mawazo yetu yote Baba tunakuomba ukayateke nyara kupitia kwa nguvu na uweza wa Roho wako Mtakatifu ambaye ni msaada wetu, ili tukaweze kuelekeza mawazo yetu na fikra zetu zote kwako Bwana. Yeyusha kila roho Bwana iliyo ngumu katika neno lako, ili ukaipatie kila mmoja wetu roho ya nyama ya kubondeka, roho ya kujiona na kujiangalia Mwenyezi Mungu. Mare Baba wa mbinguni, wamefika mwisho Jehova Mungu wa Israeli kupitia Isaia 61 sema ya kwamba mwanao kupitia kwa nabii Isaia alikuja kuwatangazia uhuru wale waliokuwa wamefungwa na kuwatangazia ya kwamba ukombozi wale wote walikuwa katika mateso. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu na mchana wa leo, ninaomba Baba kupitia nguvu na uweza wa Roho wako na kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ukapate Baba kumimina nguvu hizo juu ya watu wako hawa ambao wamekuja mahali hapa si kwa sababu ya kusudi lingine, wako hapa ili Bwana wakasikie neno lako. Kimalirika Ngai witu mayingure matumao getha Ngai makaigwa kiugo gyaku o mundu o uri akenyitira. Tikira Roho waku Mwathani akorwo thini witu gicire-ini maitu na ngoro-ini citu, tukithi kuigwa kiugo gyaku Mwathani kimalirika ni andu aku tondu mokite ni undu wa kiugo gyaku. Kimateithie tondu ni maina Ngai na ni mahoya. Tikira Ngai witu tumanyithanie maundu macio mothe na kiugo gyaku ki moyo. Ine waritwa ria Ithe witu ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Amen. Karibuni katika Jumapili hii ya tarehe 16. Hapo wakaribisha kwa neno ambalo linatutia moyo kwamba pale hakuna njia Mwenyezi Mungu anatoa njia. Where there is no way, God will make a way. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunakutana na mambo, vituko na sarakasi ulimwenguni, mpaka tunaona kwamba ni kama tumefikiwa na mwisho. Kuna watu ambao hata wanafikanga mari wanaona kama maisha yao yamefika mwisho. Lakini nimekuja hapa niwaambie kuna Mungu katikati ya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu unikubali nisome Nyakati wa Pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mstari ama sura ya 20. Nisome kuanzia pale mstari ule wa 10. Niteremke pale chini. Soma kwa lugha yako na kwa ile tafsiri ambaye uko nayo. Mimi ninatumia Habari Njema kwa watu wote, Biblia ya Kiswahili, na nitasoma kama maandiko yalivyo. Biblia inasema, na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa wakija kututupa toka miliki yako ulio turidhishia. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje. Lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao,
Ndipo Yanazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeyeli, mwana wa Mtania Mlawi, wa wana wa Asafu, akaajiriwa ama akakujiwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko hilo. Akasema, sikieni Yuda yote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalume Yosafati, Bwana awaambia hivi, musiogope wala musifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali vita ni vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananikumbusha kwamba ni wakati ambapo wana wa Israeli waliweza kuzungukwa na jeshi kubwa sana ya watu wa Amoni wa Moabu waliokuwa wakitaka kuwashambulia. Lakini maandiko matakatifu yanasema, wakati mfalme Yosafati alipoona mambo yale ambayo yalikuwa yawapate wana wa Israeli, alipoangalia jeshi kubwa ambalo lilikuwa limejikusanya ili wakaweze kuvamia nchi ya Mwenyezi Mungu, Yosafati akaenda mbele za Mungu akamwambia Jehova, wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka kule Misri, uliwakataza kuingia katika nchi ya Moabu, uliwakataza hata kuwaua, ukawaambia wawache, ukawapatia njia ingine, wakapita hata hawakupita nchi yao. Lakini Baba wa mbinguni, hata ulipowaachilia watu hawa, wametugeuka leo, wamekuwa maadui zetu, wanataka kutuua sisi, wanataka kutumaliza sisi. Tazama Baba wa mbinguni, ya kwamba watu hawa ni wengi kutuliko sisi. Tazama wako na nguvu kuliko sisi. Sisi ni watu wako Jehova, ulituokoa zamani, na hata sasa Baba utashindwa kweli kutuokoa? Basi maandiko inasema kwamba wakakusanyika wote watoto, wakakusanyika pamoja na wazazi wao, wakakutanika watu wote, na ndivyo Roho wa Mungu akashukia. Mmoja kati ya wana wa Walawi akamwambia, nenda uongee na Yosafati, nenda umwambie ache kubabaika, mwambie ache kuogopa jeshi kubwa, mwambie ya kwamba hivi vita si vyake, mwambie vita ni vyangu kama Mungu, mwambie asibabaike, mwambie na wana wa Israeli wasimame wima, maana vita si vyao. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi ambapo tumesikia kama tumefika mwisho? Ni mara ngapi ambapo tumeona kama tumelaaniwa? Ni mara ngapi tumejiuliza maswali, tukauliza Mungu, kweli kutoka mahali ninaishi mpaka mahali ninaenda, Mungu wangu ni kanisa, ulikosa lingine la kunipatia ukanipatia hapo? Mara ngapi tumeangalia tukajiuliza, Mungu tumekufanyia nini ili tukaweza kuona mambo tunayoyaona? Ni mara ngapi tumejiuliza, Mungu tumekufanyia nini ili magonjwa yakawa ndio wimbo nyumbani kwetu? Ni mara ngapi tumejiuliza maswali, Mungu kwani tulikufanyia nini ya kwamba ulibariki wengine hata tunawataja na majina, lakini ukashindwa sisi kutubariki? Ni mara ngapi tumeuliza maswali, Mungu kwani niliolewa wapi? Kwani Mungu nilioa wapi? Ni mara ngapi tumejiuliza, Mungu wangu ni kwa nini nilizaliwa? Yosafati alikuwa katika hiyo kipindi pamoja na wana wa Israeli. Nimekuja nisimame niwaambie wana wa AIPC Bahati Kadhendru, ndukamakio ni Maria urona anoraigwa, ndukamakio ni aria urona kanea uria uraigwa makiuga. Ino mbara tiaku, ino mbara ni Jehova. Narago tari nanchira, Ngai witu ni atemaga njira. Amen. Hara turona tatukinyite mwisho, Biblia itwiraga hau nio Ngai witu ambagiriria maundu make. Amen.
wanakorwo nĩ ũritũ nĩ inya biũ, wanakorwo nĩ ũthĩnĩkĩte ona gũkoma ndũrakoma, wanakorwo na ũroria kĩũria ndĩrathiĩ gwĩka atĩa, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, macio marakũthĩnia ti maku, nĩ ma Ngai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai rĩrĩa aririe na ndungata ĩno ĩrĩtwa Joazeri, amĩre thiĩ wĩre Josafati na Israeli othe matige kũrĩra na matige kũthĩnĩka, nĩ anini na kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ kĩnene mũno kĩrĩa kĩrenda kũmanyarira, mena inya, mena mbarathi, mena indo cia mbara, nĩ atongu, mena biashara, mena uge, mena inya mũnene mũno, no ta mere atĩrĩrĩ, ũrĩa ndahonokirie Israeli ona rĩu nĩ ngũmahonokia, ĩno mbara ti yanyu nĩ yakwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rĩmwe rĩ, no tũkorwo tũtirona mbirarũ ta iria Josafati onaga, no twĩna maroho marĩa mathanaga na marĩa marutaga mawĩra ũtukũ, maroho marĩa moru maratũhe pressure, maratũhe mathĩna maingĩ ona magerio maingĩ. No Paulo aratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Efeso 6:12 atĩa ithuĩ tũtirarũa mbara ya mwĩrĩ na thakame, tũrarũa mbara ya roho, tondũ thũ citũ tũrarũa nacio na kĩroho. Bwana Yesu asifiwe. Na nitarudia niseme hapa tena, when you fight the physical battle with the spiritual realm, you must be very careful. Haro ya kiro iruago na kiro. Amen. Haro mbara ya Josafati aya mokete na mwiri Josafati akithie roini akira Ngai, ithuĩ tũtire na matharaita, ithuĩ tũtire na hoti, tũgwĩka atĩa Ngai, nĩ ũkũreka tũninwo. Wana tũgotanĩra Ngai, ona rĩu tũgotanĩre, na Ngai akĩigua kiugo kĩu na akĩmahotanĩra. Ukisoma katika mistari iko pale, tuona ya kwamba hao Waisraeli hakuhitaji hata kujipigania, hakuhitaji kupigana vita vya aina yoyote, ila tu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye alitenda mambo ambayo yaliweza kuwaokoa na kuwafanya kweli wajue ya kwamba kuna Mungu ambaye anawapigania. Haya mapepo ama hawa maadui wanataka tumuasi Mungu wetu. They want us to rebel against our God. Marenda tutige gũtĩa Ngai witũ na kũmũigua na kũmwathĩkĩra, tondũ ũguo nĩguo wĩra wao. No rĩrĩa tworia Ngai, if we ask our God's help from him, whatever situation we are facing, gũtiramakania nĩ mathĩna marĩkũ, maana irĩma, maana tamaiga manene, no rĩrĩa tweta Ngai-rĩ, Ngai witũ ndarĩ ahotwo na gũtirĩ hĩndĩ akahotwo, nĩ akatũhotanĩra mathĩna-inĩ mothe. Bwana Yesu asifiwe. Reke tũririkane ciana cia Israeli rĩrĩa ciaumaga Misiri, after 430 mari migwate kana maciarĩ nkombo mĩaka 400 iria merĩtwo nĩo magũikara kũu, no nĩ macokere magĩikara mĩaka ĩngĩ 30 ya kũnegotiate. Musa na Harun makĩnegotiate freedom ya Israeli, miaka 30 ya kunegotiate.
inasema nini? Katika kitabu cha Kutoka mstari wa kwanza kuteremka pale chini. Wameachiliwa, na wameachiliwa baada ya Mungu kupiga Misri mapigo 10. Na ile ya 10 ilikuwa ya kuua watoto wote wazaliwa wa kwanza wa Israeli, wa Misri. Walipouawa, ndipo basi ule Farao akaambia Musa, ondoa watu wako hapa, nendeni. Wao wakabaki wakizika watoto wao na kuomboleza. Lakini ona mambo yaliyotokea wakati Mungu anataka kujitukuza na mambo ambayo yanatokea maishani mwetu. Mstari wa kwanza inasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi kupiga kambi yao mbele ya Hirodhi, kati ya Migori na Bahari, kukabiri Barasefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari, naye Farao atasema, ona mstari wa 3. Hapo kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 2 tunaona mazungumzo kati ya Mungu na Musa. Wana wa Israeli wako safarini, bado wanaenda wakiimba nyimbo, wanaenda wakishangilia. Tondore unemale keredio mero mainoke madhie kwao, madhie magatunga terenga iwao, ne maumo kombo ine matikudonde kama tufari ringi, matikoro na ivoko ringi, maamenya atirere ngai wao ni akinya na deune kudie maradhi. Mario fara makina kama diete na siana siao na indo siao. Ngai yaki aliria Musa akemwera Musa, era siana sa Israeli atirere mwali wa 3. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile jangwani, imewazuia wasitoke, nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Siana si Israeli leo siye Fara ni kudie irathie fururi wa Canaan, kura sirathie kwe atha. Nonga ine araria na Musa, aramwira Musa, era terere ndirenda andu acio macoke na thutha, tigai kuthii uguo murathie, rorai iria mere maige maema mao hau. Tondo niki Ngai arenda, Ngai akira Musa, tondo nie ndirenda nie ndigocithie iguru ria Misiri, iguru ria Farao, ona andu ao hothe mamenyo mothe ni Ngai. Aisraeli matiramenya, no marathie na mbere makeinaga, marathie na mbere magwe makenete. Musa akithie mbere yao akimerasa, rugamai, Ngai auga atiriri tutikathie na mbere. Tarora orimwe andu mauma na gikeno, makigwa Ngai ni amera gutiri kundu marathi, makiuria kweri ni Ngai urarite nawe Musa, agakwira tuthie. Kimera atiriri, nurona igai maema manyu murorete iria, na rira marorire iria gutire Fara maikarangite ri. Farao agiciria na tweka atia, niki gatuma turekereria andu aria riu ni arikia kuthika na ni arikia maomborezo, ni aririkana kwena nkombo hararekereirie, akiuga asa tumathingate. Nataka waambie huyu mtu wako hapo, mwambie sio kila njia iliyo njia ya kila mtu. Mwambie sio kila njia iliyo ya kila mtu. Mwambie ukiona njia zingine siogope. Waisraeli wamekuja wameweka kambi, mbele yao ni bahari,
Na walipotazama kule nyuma, wakaona vumbi, wakaona farasi ikiongozwa na Farao na makamanda wake wote na gari za kivita zote zinavuka milima. Wanaona vile zinateremuka, wanaona vile wameshika mikuki, wanaona vile wameshika mishale yao, wanakuja kuamaliza Waisraeli. Maandiko inasema kwamba wakati Waisraeli walipoana nyuma, wakaona vile kunakuwa, wakaangalia mbele yao, wakaona bahari, wakaenda kwa Musa katika mstari wa 12 mpaka 15, wakamuuliza Musa, kusema kweli hakukuwa na makaburi kule Misri, umeamua tukuje hapa, mbele yetu ni maji, nyuma yetu ni maadui wamekuja, sasa sisi tunakufa jangwani. Musa, tuambie, ulituchukia hivi kwa nini? Wewe na huyo Mungu wako, ni kwa nini mumetundanganya? Wakaona ya kwamba wamekuwa trapped, wakaona ya kwamba wamendanganywa, wakaona ya kwamba walishawishiwa visivyo, lakini hawakujua ya kwamba where there is no way, God will make a way. Bwana Yesu asifiwe. Walipoangalia wanaanza kulia, Musa naye akaenda kwa Mungu, akamwambia, sasa ndio hawa wa Misri wanakuja, Mungu nifanye nini? Na watu wanalia, na watu wana karibu wakutukane Mungu wangu. Tazama mstari wa 12 vile ambavyo maandiko yanasema, neno hili silo lile tulilokuambia Musa huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. 13 Musa akawaambia, kumbuka Musa tu ndiye aliongea na Mungu, na ndiye tu anajua kile Mungu alimwambia. Waisraeli hawakujua kile Mungu aliambiwa na Musa wakati wako barabarani. Mstari wa 13, sasa Musa ndiye anasema nini? Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hawa wa Misri mliowaona leo hamutawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mutanyamaza kimya, muone utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli wakawa wanajikojolea, Waisraeli wakawa hawawezi kukula chakula kifike, kwa maana wameona kifo chao ndiko hiki. Sasa wa Misri wamepata nafasi ya kuamaliza, lakini Mwenyezi Mungu kama alivyowasaidia wana wa Yuda na wana wa Israeli nyakati ya Yehoshafati, akaambia Musa, ambia wana wa Israeli wasiogope, maana nataka kujitukuza katika mambo haya. Na ndio sababu tunasemanga, ikiwa ni mambo haya mabaya yanatupata, ili Mungu akaweze kutukuzwa, jina la Bwana litukuzwe. Ikiwa mambo mema yanakuja, ili jina la Bwana litukuzwe, wacha hayo yakuje. Wana wa Israeli hawakujua. Musa akawaambia, ninyi msiwe na kiwewe, ninyi msiwe mnalalamika, maana hii vita si vyenu. Munaona mafarasi, munaona vumbi, munafikiria kukufa, lakini nawaambia hakuna hata mmoja wenu atakayepoteza kidole chake, maana hii vita si vyenu. Nyamazeni kimya na muone vile Mungu atakavyowapigania. Nimekuja niwaambie watu wa Mungu, Mungu hawezi akakutoa mahali amekutoa kutoka Januari akakuleta hapa leo mwezi wa 11 ili akuache hapo. He has something for you. How do we let God fight for us? Tungikata turekererie ngai yaturuirire. One, realize that the battle is not ours. Menya wega tiriri, mbara tito ngai niwe mwene mbara. Rira wamenya uguo ri, ngai ni agukuruira mbara ciaku. Number 2, recognize that human limitation. Menya tiriri, umenye no ririkane ati we ta mundu na nie ta mundu, haya ando tukinyaga mwisho witu gakinya. No hau mwisho witu wakinyari, hau neo ngai witu inya wake wanjagia kuoneka. Allow God's strength to work through our fears
and our weakness. Etekira inya wa Ngai wanje kuruta wera riria ithuĩ twaigua ta tũkinyĩte mũico. Number 3, making sure you are pursuing God's interest, not just our own selfish. Akora ni urenda Ngai akũrũĩrĩre mbara ciaku rĩ, etikira uige maundu ma Ngai mbere, not maundu maku. Bwana Yesu asifiwe. You know, some of us, we pursue our interest. Kuna andu marauga atiriri, ona ndũĩ kwĩbanga, we ndũrĩ mĩbango, ona ndũĩ menyaga. Ngai ũcio wakũmbire rĩ, he has a plan for you. Ngai ũcio wakũmbire rĩ, ena mũbango igũrũ rĩaku. Wahota gũkorwo we ndũrĩ na mũbango, na ndwĩbanga kama gĩkũrora ũguo, no kwĩna kĩndũ Ngai arenda kuonania igũrũ ya maũndũ macio ũrahĩtũkĩra. Amen. Yes. Kwĩna makũroraga makona ũcio ta ateciragia. Nĩwĩciragia. Nĩ kũmenya matamenyete. Number 4, asking God for help in our daily battles. Ũria Ngai atiriri, aro ici ciakwa cia mũthenya mũthenya rĩ, Ngai teithia ndingĩhota. Bwana Yesu asifiwe. Au ndaririkana mundu wĩtagwo DK Kithuka akĩina rwĩmbo ainire akiuga atiriri, mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani. Imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo, ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. Wotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. When we encounter obstacles, faith can feel foolish, as if we have been tapped by God and now we are trapped. Rimwe rĩrĩa mathĩna moka, rĩrĩa twakorana na mĩrĩma irĩma mathĩna, tũrona ta tũtingĩhota kwĩhĩtũka, rĩmwe nĩ twĩciragia wĩtĩkio witũ nĩ wa tũhũ. Ndĩrenda gũkwĩra wĩtĩkio witũ ti wa tũhũ. We have God who strengthens us through faith. Israelites were enslaved for 400 plus 30 years. But finally, they were set free and thanking God. Whoever, when Pharaoh finished mourning and burying the dead, he decided to follow them. Agĩciria athiĩ thutha wao, athiĩ akamanyite. Ndirenda ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa Musa erirwo atĩrĩrĩ, ĩno mbara Musa nĩngũkũhotanĩra, mere marũgame ũguo makire ki. Noguo Josafati erirwo, ĩno mbara ti yaku, ĩno mbara nĩ ya Ngai. Tiga kwĩyũrĩria, tiga kwĩrũĩrĩra. Don't fight back. God will fight for you. Some people are like these people of Ammons and Egyptians. They are happy when those who does not belong to their brand is suffering. Kwĩna andũ makenaga mũno rĩrĩa marona mũndũ ũyũ ti wa thakame yao, mũndũ ũyũ ti wa kabira ciao, mendaga kuona mũno rĩrĩa andũ arĩa angĩ marathĩnĩka, rĩrĩa mararĩra atĩ mũndũ ũyũ ti witũ, ona akĩrĩra ti witũ. Andũ othe nĩ a Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ndũgatuĩke ta Farao, ndũgatuĩke ta Amoni, gũkenerera rĩrĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ ararĩra tondũ kĩrĩro kĩa mũndũ wa Ngai. Maithori macio macokaga gwaku. Ĩtĩkĩra wona mũndũ ena thĩna, mũohere na wĩtĩkĩre Ngai aingĩrĩre maisha make. Conclusion, God did not bring you this far, 11 years, 11 months, to abandon you. Number 1, do not be afraid. Stand still. Number 2, the battle is not yours, it belongs to God. Number 3, where seems there is no way, God will make a way. May God bless you. May God give you strength. Mungu akubariki. Ngai akoe inya no toria, ndugatorio, utuike wa gutoria. Bwana Yesu asifiwe. Tarugama na maguru maku. Rugama na maguru maku.
rugama tu na maguru maku ndiramenya kwina andu marwarite kwina andu ona kurugama uguo ni mathina ndiramenya kwina andu mareciria ewona ni mateirwo ari ange mateirwo ni ciana ciao ari ange ni mateirwo ni athuri na atumia ari ange ni ciana ni ciateirwo na aciari no ndienda ndikwira atiriri uturaga uranaga aro ici we mwene nenkira Ngai aro ciaku. Bwana Yesu asifiwe. Bara ici te ciaku, bara ici ni cia Ngai. Amen. Hata gukorwo ni kanitha-ini kuria uri, hata gukorwo ni gicagi kuria uciarirwo, hata gukorwo ni fellowship iria uri, hata gukorwo ni kuria uikite kana kuria waikire. It doesn't matter. Gutira makania, gutiri kundu Ngai atonaga na gutiri undu Ngai atoi. Bibia mundu ucio yakwi nawe mworerie mwire ino mbarati yaku. Barati yako. Mwire mbarati cia Tisi yako. mwire nenkira Jehova mbara ciaku. Mwire nenkira Ngai mathina maku. Sto. Ngai mathina maku. Pastor wakwa Pastor Nyaga nenkira Ngai muturire waku. Mwire mithangiko riu ni kinyite muico ni urutite wira waku karikia. Macio mangi matigarite ni ma Jehova. Reke akuruirire. Reke arugame nawe na family ciaku. Aramonaga toteciragia mere Ngai neciragia. Tondu Ngai ndangihota guthondeka kindu atakuhota gukiuthira. Ngai ni akumbire na akorwo ndwiciragia Ngai ni agwiciragia. Amen. Amen. Mwire Ngai ni agiciragia. Ngai ni agiciragia. Na Ngai ni areciria maundu mega. Ngai ni areciria maundu. Na mwire aragutare bara Ngai ni atemaga bara. Kuria gutare bara Ngai ni agutema. Mwire kiria utare Ngai ni ari. Na kiria wendaga Ngai enakio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwire turathie kurikia mwaka. Yes. Mara makuthinitie nenkira Ngai. Kuria kwothe akurutite ni kuraiu. Na Ngai ni agukuranira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwina ara makurumire. Kwina ara makunyaririre na ciugo. Ciugo icio ri matiririkanaga. No Ngai ni aririkanaga. Amen. Ino mbarati Tiakwa. bara ni yao. Ya Ngai. Aragutari njira. Ngai ni atemaga njira. Ngai aromutemera njira. Ngai aromuthondekera maundu manyu. Amen. Ngai aromuturia na thayu. Amen. Ngai aromukinya kuria mwendaga gukinya. Amen. Riu ona tene na tene. Amen. Ngai amurathime. Amen. Namaro igita agie Ngai. Iwe iburi rĩaku rĩagũkũmbĩra na kwagĩa irathimo atwarana nawe iguo wega wake kwenda rwĩmbo rũu okorwo no tũtongorie tũgĩthiĩ kuoya mũhothi wa sadaka no rũkorwo